ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही नस्लें हमने उनसे पहले हलाक कर दी, यकीनन वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी। Haben Sie nicht gesehen, wie viele Geschlechter wir schon vor ihnen vernichtet haben und dass sie nicht zu ihnen zurückkehren?